हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानक स्वागत। पुणी थरे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉर्मेशन टे आनी अछि। एथिरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तरफरु 506 गोटे वैकेंसी आसी अछि। एथिरे सैलरी बा दरमा देखिबले 80,000 टका प्रति मासिक सैलरी रहिछि। एथिरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखिबले केवल +3 पास मगाइछि। आपण जदि +3 पास करछन्ती ताले आपण ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। जे माने फाइनल इयर स्टूडेंट होइछन्ती +3 रो सेमाने मध्ये ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। आपण जदि ए पोस्ट पे आवेदन करे इंटरेस्टेड अछन्ती ताले केवल ऑनलाइन माध्यम रे ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 14 मे 2024 रही। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कौन रही, किपर अप्लाई करिवे, सिलेक्शन टी किपर हे परियो एवं एग्जाम पैटर्न टी किपर रहइबो, ए सब विषय रे म आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करिया चाहछन्ती ए वीडियो टी संपूर्ण देखि नेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक कर नेबे और जदि चैनल टी को नुआ करे आछन्ती ताले एबे ही सब्सक्राइब कर नेबे, जहा द्वारा आगो आसुतबा नुआ नुआ जॉब रे इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारी। चलंतु देखनेबा कोन रहिछि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बा सीएपीएफ तरफ रु एई नोटिफिकेशन टी रिलीज कराइछि। एथिरे केउ मान आवेदन कर पारे ना। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने ई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे टोटल नंबर पोस्ट देखले 506 गोटी वैकेंसी रहिछि। एथिरे पोस्ट देखियो गले असिस्टेंट कमांडेंट पई वैकेंसी रहिछि। एथिरे सैलरी बा दरमा देखियो गले 56,100 रु आरंभ करी 1,77,500 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। नै देखंतो एसो पोस्ट को आवश्यक थबा एज लिमिट बा बयस सीमा रो डिटेल रहिछि। 1/8/2024 अनुसार जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान पई मिनिमम बयस रहबो 20 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 25 वर्ष। एथिरे 20 रु आरंभ करी 25 वर्ष प्रार्थी माने एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन रखाइछि। ओबीसी प्रार्थी मान पई 3 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस रहबो 20 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 28 वर्ष। सेपरि एसएसटी प्रार्थी मान पई 5 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस रहबो 20 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 30 वर्ष। या पर देखंतु ए पोस्ट थिबा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रो डिटेल रहिछि। ए असिस्टेंट कमांडेंट पई क्वालिफिकेशन देखले +3 एनी स्ट्रीम पास मगाइछि और इक्विवेलेंट रखाइछि। आपण जदि +3 एनी स्ट्रीम रे पास करते आर्ट्स हो किंबा कॉमर्स हो किंबा साइंस हो ताले आपण ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। किंबा जदि आपण बीई और बीटेक जदि करछन्ती ताले मधे आपण ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। नै देखंतु फ्रेंड एथिरे एप्लिकेशन प्रोसेस टी किपर रहबो ना। एथिरे आपण जदि पोस्ट पे आवेदन करिया चाहछन्ती ताले एथिरे एप्लिकेशन मोड ऑनलाइन रहिछि। आपण केवल ऑनलाइन माध्यम रे ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखले 24/4/2024 रहिछि, अर्थात ऑलरेडी स्टार्ट होई सालानी। लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 14 मे 2024 रहिछि। आपण चाहिले 14 मे भितरे ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे वेबसाइट एड्रेस टी रहिछि। एई वेबसाइट एड्रेस को जाई आपण ऑनलाइन रे आवेदन कर पारे। एथिरे एप्लिकेशन फी देखले जनरल ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस प्रार्थी होइतिले 200 टका एप्लिकेशन फी रहिछि। किंतु एससी एसटी वुमेन होइतिले नो फी रहिछि। समानको कोनोसी प्रकार एप्लिकेशन फी देबाउ पडियो नै। संपूर्ण मागणा रे ए पोस्ट पे आवेदन कर पारे। नै देखंतु फ्रेंड एथिरे एग्जाम पैटर्न टी किपर रहबो ना। एथिरे आपनकर दुईटी पेपर रहबो, पेपर 1 एवं पेपर 2 रहबो। पेपर 1 रे सब्जेक्ट देखले जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस रे 250 मार्क रहबो एवं समस्त क्वेश्चन गुडी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसीबो। एवं ए क्वेश्चन गुडी को आपण चाहिले इंग्लिश रे आंसर दे पारे किंबा आपण चाहिले हिंदी रे मदद आंसर दे पारे। सेहि परि पेपर 2 रे जनरल स्टडी रहबो, एसे रहबो, कंप्रेशन रहबो। एथिरे टोटल मार्क देखले 200 मार्क रहबो। एथिरे आपनकर क्वेश्चन गुडी देखले एसे कंपोनेंट रहिछि, इंग्लिश और हिंदी रे रहबो, पैसेज राइटिंग रहबो, कंप्रेशन रहबो, अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल मदो एथिरे रहबो। नै देखंतु पे एथिरे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कोन रहिछि ना। एथिरे आपनकर पीएसटी एवं पीटी रहबो। पीएसटी रे आपनकर हाइट देखियोले पुरुष प्रार्थी होइतिले 165 सेंटीमीटर जदि अछि ताले से क्वालिफाई करिवे। जदि महिला प्रार्थी होइतिवे 157 सेंटीमीटर जदि अछि ताले से क्वालिफाई करिपारिवे। सेहि पर चेस्ट देखियोले पुरुष प्रार्थी मान पे 21 सेंटीमीटर रखा हैछि एवं अनएक्सपांडेड देखियोले 5 सेंटीमीटर जोडा कि 86 सेंटीमीटर रखा हैछि। एवं वेट देखियोले पुरुष प्रार्थी होइतिले 50 केजी रहबो एवं महिला प्रार्थी होइतिले 46 केजी मिनिमम वेट रहबो। जदि पुरुष प्रार्थी होइतिबे हाइट जदि 165 सेंटीमीटर अछि, चेस्ट जदि 21 सेंटीमीटर अछि एवं वेट जदि 50 केजी अछि ताले से क्वालिफाई करिवे। जदि महिला प्रार्थी होइतिबे 157 सेंटीमीटर हाइट अछि एवं वेट जदि 46 केजी अछि ताले से क्वालिफाई
କରିପାରିବେ PST ଟେଷ୍ଟରେ। ସେହିପରି ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କଣ ରହିଛି ନା ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ହୋଇଛନ୍ତି 16 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ରେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଯଦି 16 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ତାପରେ 3 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଯଦି 3 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରହିଛି 3.5 ମିଟର 3ଟି ଚାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ଟ ପୁଟ୍ 7.26 kgର 4.5 ମିଟର ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ 16 ସେକେଣ୍ଡରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। 800 ମିଟର ଯଦି ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ 3 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଯଦି ଡେଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି 3.5 ମିଟର ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ସର୍ଟ ପୁଟ୍ 4.5 ମିଟର ଯଦି ସର୍ଟ ପୁଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି 7.26 kgର ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ସେହିପରି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ରେସ୍ ରହିଛି। 4 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ 800 ମିଟର ରେସ୍ ରହିଛି। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ 3 ମିଟର ରହିଛି। 18 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ସେହିପରି 4 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ 3 ମିଟର ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପେପର 1 ଏବଂ ପେପର 2 ରହିବ। ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ PMT ଏବଂ PET ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଦଶମ +2 ଏବଂ +3ର ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାର୍କସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ SC ST OBC EWC ଥିଲେ କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସ୍ ଫଟୋକୁ ସ୍କାନ କରିବେ JPG ଫର୍ମାଟରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ସିଗ୍ନେଚରକୁ ହ୍ୱାଇଟ ପେପରରେ କଳା କଲରରେ ସ୍କାନ କରିବେ JPG ଫର୍ମାଟରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଯୋଉଟା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି କିପରି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ UPSC ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି 24/4/2024 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ ରହିଛି। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏହି upsconline.nic.in ସାଇଟ ରହିଛି। ସେହି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 506 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ BSF ପାଇଁ 166ଟି ରହିଛି, CRF ପାଇଁ 120ଟି ରହିଛି, CISF ପାଇଁ 100ଟି ରହିଛି, ITB ପାଇଁ 58ଟି ରହିଛି, SSB ପାଇଁ 42ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଦେଖିଲେ 24 ଏପ୍ରିଲ 2024 ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟରଟି କେଉଁଠି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକ ରହିଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ କଟକରେ ଏହି ଏକ୍ସାମଟି ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ବୟସ ରହିବ 20 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ରହିବ 25 ବର୍ଷ। ଯଦି ଜେନେରାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ମିନିମମ୍ ବୟସ ରହିବ 20 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ରହିବ 25 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ରଖାଯାଇଛି। OBC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, SC ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜେନେରାଲ, OBC ଏବଂ EWS ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ SC ST ଓମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବମିଶନ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 14 ମେ 2024 ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ସିଲାବସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 4 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଏକ୍ସାମଟି କରାଯିବ। ପେପର 1 10ଟାରୁ 12ଟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର 1 ରହିବ ଏବଂ ପେପର 2 2ଟାରୁ 5ଟାରେ ପେପର 2 ରହିବ। ପେପର 1 ରେ କଣ କଣ ରହିବ? ଜେନେରାଲ ଏବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିବ। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଦେଖିଲେ 250 ମାର୍କ ରହିବ। ପେପର 2 ରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି, ଏସେ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସନ 200 ମାର୍କ ରହିବ। ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ନେବେ ତାପରେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ନୋଟିଫିକେସନଟି ଭଲ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଖବର.com ସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।